Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan 1. Serai cuci bersih tiriskan jumlah sesuai insting 2. Jahe cuci bersih tiriskan jumlah sesuai insting 3. Kunyit cuci bersih tiriskan jumlah sesuai insting 4. Kayu manis cuci bersih tiriskan jumlah sesuai insting 5. Daun pandan cuci bersih tiriskan jumlah sesuai insting 6. Jeruk nipis cuci bersih tiriskan jumlah sesuai insting 7. Aris cukupnya sesuai insting. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.